Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment additionner deux nombres entiers naturels, bien sûr l'a'dad sahiha tabi'iyya li ma fihash al-fasila. Comment additionner deux, trois nombres posés, une addition posée ou une addition en colonne. واحد العملية ديال الجمع عموديا، يعني أضع الأعداد عموديا واحد فوق الآخر، وسوف نرى ذلك. ثم هناك تقنية أخرى وهو الحساب على السطر كما رأينا في شريط سابق. Donc aujourd'hui nous allons voir comment additionner en colonne, comment faire une addition posée. Donc, nous allons voir, on va commencer par des nombres qui vont donner un résultat d'un seul chiffre. سوف نبدأ بعملية ذات ناتج أو ذات المجموع الذي يتكون من رقم واحد. فهنا التقنية الأولى التي رأينا كتذكير في الشريط السابق، الحساب على السطر، الوحدات مع الوحدات، 5 و3 زائد 5 يساوي 8. ولكن من هذه الجهة إذن سوف نتعلم كيف نحسب عموديا، faire une addition، أقوم بعملية الجمع، يعني الجمع أضع الأرقام والأعداد واحد فوق الآخر. مثلا 3 هنا زائد 5 أضعها كتالي. إذن كما ترون 3 زائد 5 هذه علامة زائد، c'est le signe plus, c'est le signe de l'addition. Le signe égal sous la ligne, donc égal يساوي، le signe égal يساوي 3 زائد 5 يساوي 8. إذن هذه العملية عملية ناتجها يعني المجموع ديال هذا العددين 3 زائد 5 يساوي 8 ويتكون من رقم واحد. ثم ننتقل إلى العملية الثانية، فيها عددين كبيرين شيئا ما سوف يعطيان ناتج أو مجموع يتعدى 9 ذات رقمين. 5 زائد 6 على السطر سوف يعطيني 11. 5 زائد 6 5 بلس 6، الوحدات فوق الوحدات، 5 بلس 6. هنا ليس عندي عشرات ولا مئات، إذن أعداد ذات رقم واحد، ذات وحدات فقط. 5 زائد 6 يساوي 11. أكتب أو أضع 11. 35 زائد 1 35 plus 1 35 plus 1. Alors 35 se compose de deux chiffres, les unités et les dizaines. Le nombre 1 se compose d'un seul chiffre, donc je n'ai que les unités, donc je mets les unités sous les unités et je calcule, je mets le signe égal, le signe plus. Donc les unités sous les unités. Là, comme le nombre 1 n'a pas de dizaines, donc la case des dizaines est vide. Et la case des dizaines, lorsqu'elle est vide, elle vaut 0. Alors, voyons ça. 5 plus 1, 6. Je pose 6. Je pose أضع. Le verbe poser أضع. أضع 6. انتقل إلى عمود العشرات. 3 زائد لا شيء يساوي 3. إذن مجموع العددين 35 و1 يساوي 36. الناتج 36. Voyons maintenant deux nombres avec deux chiffres et où il n'y a pas de retenue. عملية تتكون من عددين وحيث لن يكون عندي احتفاظ، وسوف نرى ما هو الاحتفاظ. إذن 36
le premier terme de cette addition, plus le deuxième terme qui est 13, et on va voir combien la somme de ces deux nombres. نتيجة أو مجموع هذين العددين. ربما يكون هناك ثلاثة أعداد. 36 زائد 13. إذا أضع الوحدات، يعني وحدات رقم عدد 36 هو 6، ووحدات عدد 13 هو 3. إذا أضع الوحدات فوق الوحدات، الوحدات مع الوحدات. 6 زائد 3 يساوي 9، 3 زائد 1 يساوي 4. إذا 36 plus 13, 6 plus 3, 9, je pose 9. 3 plus 1, 4, je pose 4. 36 plus 13 égale 49. Donc la somme des deux nombres 36 et 13 est égale à 49, pardon. 49. Ici on a dit c'est 36. Alors je passe à une opération d'addition en colonne où il y a deux nombres où nous aurons la retenue. Donc c'est là que nous allons voir qu'est-ce que c'est que la retenue. Ma huwa al-ihtifaz. Idhan, je pose en colonne 87, le premier terme, le signe plus 29, le deuxième terme de cette addition, le signe égal. 7 plus 9 égale 16. Je pose 6. أضع 6. Et je retiens le verbe retenir. أحتفظ. لا أضع هنا. لا أضع 16 كما هو كما تبين لنا في الناتج، بل أكتب 6، أكتب رقم الوحدات فقط، وأحتفظ برقم العشرات الذي هو 1 مع العشرات، أضعه مع العشرات مع شكل صغير. ثم لا أنسى أن أبتدئ عندما أحسب أبتدئ بهذا الاحتفاظ. Je commence par la retenue pour ne pas l'oublier. Alors 1 plus 8 égale 9, plus 2 égale 11. Là, puisque je n'ai pas les centaines, je vais écrire 11 sans, en entier, hein, sans faire comme tout à l'heure. Je ne retiens rien parce que c'est la fin de l'addition de cette opération. Donc 87 plus 29 égale 116. Donc voilà, à très bientôt. Donc multipliez ces additions. Entraînez-vous à faire des additions avec retenue, sans retenue. Voilà, donc à très bientôt. Au revoir.